और खोलो भाई और अच्छे से खोलो, फिश हमेशा अच्छे से खोलो, ठीक है। हाँ अच्छे से लगाओ, बाद में मुश्किल हो जाएगा तुम मसले, ठीक है। हाँ वायर ठीक है लगाओ। रिंगलर यूज अमेरिका कंपनी, रिंगलर जीप। Chassis accident, chassis too much problem। এই সাইডটা ভালো আছে, এই সাইডটা অ্যাক্সিডেন্টটা খাইছে, এটা চেঞ্জ করতে হবে। মোটরটা মনে হয় ঠিক আছে।